Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Samsung G6 guys, no. Or Samsung Galaxy G6 parang 2018 ito guys. So G series ito guys, no. Yan. So yung issue nito guys ay no power guys, no. So meron nito history ng pagkabasa guys, no. Tapos medyo lumubo na guys yung likod niya dito. So siguro guys ay nasa battery ito guys, no. Yan. So no power ito guys, no. Tsaka no respond, no display rin siya guys. So try natin guys buksan guys, no. Try natin guys i-check guys yung motherboard nito guys. Gamit guys yung analog tester natin. Yan. So para mabuksan natin ito guys ay kailangan natin guys una dito tanggalin natin guys yung LCD niya. So dito guys yung daan natin guys, no. Dito guys sa LCD guys, no, bago natin guys ma-access guys sa loob guys. So dito parang alanganin tayo dito guys, na maka-access kasi nga yung bolts nito guys ay nasa loob guys, no. Yan. So tanggalin muna natin guys yung LCD nito bago natin matanggal guys yung mga bolts guys sa loob guys, no. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin gawin guys. Yan. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nya. So tanggalin lang natin yan. Yan. So tabi natin yan. Yan. So kung makita nyo guys, no, meron pa siyang basa dito. So sign guys na napasukan siya guys ng tubig guys, no. Dito lang naman sa ano niya. Sa parang dito guys sa SIM tray niya. So hindi siya ma-focus guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, ito guys yung sign guys na nabasa siya guys, no. Ito, banda dito guys. Yan. So basa siya dito. Yan. So ngayon guys ay tabi natin yan. Sunod natin dito guys gagawin guys ay dito guys ay pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So sa akin guys gamitin ko guys yung heat gun natin para mas madali guys, no. Yan. So palambutin lang natin guys yung glue nya guys, no, sa LCD nya. Ang bago natin guys tanggalin guys, no. Yan. So simulan natin guys. Tanggalin muna natin, ipalambutin muna natin guys yung glue nya. So simulan natin guys. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay pwede na natin guys tanggalin guys yung LCD nya. So gamit tayo dito guys ng maninipis natin guys na mga tools. So dito tayo dadaan sa gilid nya guys, no. So itong LCD na ito guys ay ano na rin to siya guys, no. Ay damage na rin ito. So wala na siyang display. So meron na rin siya ditong basa guys, no. Yan. So yan siya guys, no. So try natin guys ay tanggalin guys yung LCD nya. So yan siya guys, no. So try natin. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. Yan. So meron siyang mga glue dito guys sa gitna. Yan. So kung makita nyo guys yung battery niya guys, no, medyo malambot na guys. Yan. So pakita ko sa inyo guys. Kung makita nyo guys, no, yung battery niya guys medyo malambot na ito guys. So possible guys na damage ito guys yung battery na ito guys, no. Kasi dito guys ay lubo na rin siya dito guys, no. Parang nag-expand siya dito guys. Kung makita nyo. So parang bumukol siya guys, no.
Sunod natin dito guys, gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. Ito, tanggalin natin yung mga bolts nito para ma-access natin ito guys yung dito sa loob guys, no. So bago natin guys tanggalin guys yung mga bolts nito guys, tanggalin muna natin nito guys yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no, or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin ito guys yung lock niya. Ito, tanggalin natin to guys. Yan, so tumalsik na siya guys, no. So ito guys yung lock niya. So tabi natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng LCD. Yan. So natanggal na siya guys, no. So ito guys yung LCD niya guys, no. Kaso lang no display nito guys. Yan. So sana guys marinig nyo ko guys, no. Kasi medyo maingay dito sa amin, umuulan. Yan, so tabi natin yan. Sunod natin dito na gagawin guys ay tanggalin natin guys lahat guys na mga bolts nito guys, no. So kung makita nyo kasi dito guys ay kulang na rin guys yung mga bolts nito. Yan. So wala na siyang bolts. Ibig sabihin guys ay nabuksan na rin ito guys, no. So buksan rin natin guys. Check natin guys yung motherboard nito. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin dito na gagawin guys para matanggal natin ito guys sa frame niya guys. Ay sikwatin natin ito guys, no. Yung dito niya sa gilid. Meron kasi siya ditong lock guys, no. Kailangan natin masikwat para maglabas ito guys. Ito guys yung parang frame nito guys, no. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys tanggalin guys. So dito guys gagamit lang tayo guys ng pangsikwat natin. So, simulan natin guys. So, kung makita nyo guys, no, ito guys yung lock niya yun dito. So, sikwatin lang natin to. Yan. So, kung makita nyo guys, no, lumabas na guys yung lock niya. Ito guys yung lock niya. So, sikwatin lang natin. Yan. So, natanggal na rin yan dito yung lock niya. Sunod tayo dito sa baba. Yan. Tapos sunod natin dito guys. Dito naman tayo sa kabila. So dandan natin dito guys, no. Baka pwedeng masira kasi guys yung niya. Yung SIM card slot niya dito guys kapag natamaan nyo guys ng pangsikwat nyo. So dapat guys ay dandan kayo dito guys, no. So dito muna tayo magsimula. Yan. So, lumabas na guys yung lock niya guys, no. Yan. Sunod natin dito guys, ay napalabas na natin guys yung lock niya. Dito naman tayo guys sa taas guys, no. So, ganituin lang natin. So, ayan siya guys, no. Yan. So, natanggal natin. So, dandan na natin guys, no. Yan. So, natanggal natin guys. So, dandan lang natin. So dito guys, ingatan natin dito guys, no. Dito guys sa button nito guys. Nakakabit to guys kasi guys yung niya, yung power flex niya guys. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin ito guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung power flex niya. So tanggalin natin yan. Pwede kasi maputol ito guys, no. Pag hindi natin guys natanggal guys. So tanggalin natin yan.
So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. So ito siya guys, no. Sunod natin guys, tanggalin natin. So nakadikit pa siya dito. Yan, so natanggal natin guys. So ito guys yung loob niya guys, no. Yan. So ito guys yung power flex niya. So dikit natin ulit guys yung power flex niya. Yan, so dapat nakadikitin siya din. So ito guys, no. Ingatan nyo to guys, kapag naputol ito guys, wala nang power button guys, no. Mahirapan kayo guys, maibalik ito guys. Yan, sunod natin dito nagagawin guys, ay ito na guys yung motherboard niya guys, no. So na-access na natin dito guys yung motherboard niya. So kung makita nyo guys, ay lubo na guys yung battery niya guys, no. So nag-expand na guys pataas. Yan, so lubo na siya dito. Kaya nag-crack ito guys, no. Ito. Kaya nag-expand kasi siya guys, no. Kaya nag-crack ito. Yan. Makita nyo guys, nag-crack ito. Yan. Dahil sa battery niya guys, no. So lubo na guys yung battery nito guys. So yung gagawin natin dito guys ay gagamitan natin guys ng analog tester ito guys, yung motherboard nito guys, no, kapag okay pa guys. So kapag okay pa guys ay pwede pa natin mabilan guys ng pisa ito guys, no. So kapag meron ng tama guys yung board niya, so medyo mahirap na natin guys maayos ito guys. So check natin guys, no, kapag okay pa guys yung motherboard niya guys. So una nating gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung FEC connector guys ng battery niya dito guys sa terminal ng board niya, or tinatawag natin guys na flexible printed circuit or yung FEC connector na ito. Tanggalin natin yan. Yan. So makita nyo guys, no, ito guys yung terminal ng battery niya. So maliit lang siya guys. So dito natin malalaman guys, no, kapag okay pa guys yung motherboard guys ng Samsung G6 na ito guys. Yan. So gagamitan natin siya guys ng analog tester guys, no. So titest muna natin guys yung positive negative dito. Kukunin muna natin guys yung positive negative. Yan. So kung saan yung mataas guys yung palo, yan yung positive natin guys, no. Yan. So nakuha na natin guys. So dito tayo guys ha, positive sa positive guys, no, negative sa negative guys. So dapat guys ay papalo ito guys, no. So positive sa positive, negative sa negative. So dapat papalo ito guys yung analog tester natin. So check natin guys yung analog tester natin. Yan. So kung makita guys, no, umiilaw yan. Yan. So dapat papalo ito guys, no, kapag chinek natin guys yung motherboard nito. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo guys yung analog tester natin. Yan. So bitawan ko. Yan. Ilagay ko ulit sa positive, negative sa negative. Yan. So pumapalo. So pag binaligtad natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys merong tama yung board na ito guys, no. Or merong shorted dito guys sa board niya ito. So dito tayo, positive sa negative, negative sa positive. Dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So pumalo siya guys pero once lang guys, no. Yan. So wala, hindi siya pumalo guys. Ibig sabihin guys ay goods pa guys yung motherboard nito guys. Yan. So baliktarin natin ulit. Yan. So hindi na siya pumalo guys, no. So ibig sabihin guys ay possible guys na goods pa guys yung motherboard nito guys, no. So try natin pa-detect guys sa bus natin. So try natin kapag magtunog yung bus natin sa analog tester natin. Yan. So try natin guys, no. So dapat guys tutunog ito guys, no. Yan. Kung marinig nyo guys, no. Yan. So bitawan ko. Yan. So kapag binaliktad natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no. Kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys merong tama guys yung board nito guys, no. Or merong shorted guys. Yan.
So, hindi siya tumunog guys. Ibig sabihin guys ay, yan. So, nagtunog siya guys pero once lang guys, no? So, hindi siya tumunog. Ibig sabihin guys ay, goods pa guys yung motherboard na ito guys, no? So, yung possible dito guys na sira guys, yung LCD niya guys, no? Ito guys yung LCD niya. Tsaka yung battery niya guys, no? Yan. So, goods pa yung motherboard na ito guys, no? May possible pa ito guys na mabuhay pa natin ito guys yung phone device na ito guys. Yan. So, ito guys yung Samsung G6 guys, no? So, medyo mahirap lang siya guys sikwat-sikwatin para mabaklas natin ito guys. Yan. So, try natin guys tanggalin guys yung battery niya. Yan. So, ito guys yung battery niya guys, no? So, lumubo dito banda guys. So, sabi nga nito guys ay meron siyang history ng pagkabasa guys, no? So, kung pagtitignan natin dito guys ay hindi siya umabot guys sa motherboard guys, no? Kasi wala naman siyang, hindi naman nagkaroon guys ng corrosion guys, no? Kahit dito guys sa battery niya guys. Dito guys sa PC connector ng battery niya. So, hindi naman nagkaroon dito guys ng corrosion guys, no? So, ibig sabihin guys ay nabasa lang ito guys pero hindi siya umabot guys sa motherboard guys, no? Kasi na-test naman natin guys sa analog tester natin guys ay goods naman guys yung ano niya guys, no? Yung reading nito guys at yung result nito guys, no? Yan. So, try natin guys tanggalin guys sa ano niya. Tanggalin natin, tignan natin guys sa likod ng board niya. So, tanggalin natin guys yung bolts nito. Tsaka ito sa baba na to. Yan. So, try natin guys, no? So, kung makita nyo guys, no? Walang sign dito guys or white or puti guys, no? Na ibig sabihin guys na basa kapag meron yan ditong ano. Parang white or puti guys. Yan. So, dito banda lang. Parang dito lang pumasok yung moist. Dito banda guys sa charging pin niya guys. Tapos ito guys yung likod niya guys, no? Yan. So, ito guys yung likod niya. So, kung makita nyo guys, no, dito guys sa baba, meron siyang white spot. Ibig sabihin guys ay napasukan guys ng moist guys, no? Or napasukan guys ng konting tubig guys. Dito guys, banda guys sa charging port niya guys, no? Yan. O sa subboard niya guys, dito sa baba. So, linisin lang natin yan guys. Gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. So, linisan natin yan. So, dito guys, banda guys sa taas niya. So, dito wala namang dito guys na ano guys, no? Na basa guys or wala namang siyang spot dito guys sa taas. So, dito lang guys sa baba guys, no? Sa subboard niya. So, kanina guys, kung makita niyo guys yung doon sa SIM tray niya guys, meron siyang white spot na basa doon. So, linisin rin natin yan. Yan. So, yan siya guys, no? So, goods pa guys yung board nito guys, no? Base guys sa reading guys ng analog tester natin guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys malaman kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.